बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कायनात के अंदर सबसे हसीन जोड़ियों में से हसीन जोड़ी हज़रत फातिमा की और हज़रत अली की जोड़ी है। जो हसीन जोड़ियों में से एक जोड़ी है, इसके बावजूद मियाँ बीवी के अंदर बाज़ दफ़ा झगड़ा हो जाया करता था। आज की वीडियो बहुत अहम है, बिलखुसूस वालिदैन के लिए और बिलखुसूस बड़े बहन भाइयों के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी की ये नसीहत सुनकर आपको बहुत फ़ायदा होगा। आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सफ़र पर जाते, सफ़र से जब वापस घर आते तो अपनी बेटी के यहाँ तशरीफ़ लाया करते थे, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ। एक मरतबा आए तो देखा हज़रत फातिमा तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा गमज़दा है, परेशान है। पूछा, फातिमा क्या हुआ है, क्यों परेशान हो? कहा कि अब्बा जान, मेरा और अली का झगड़ा हो गया है, अली मुझसे खफा होकर घर से बाहर चले गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को तलाश करने के लिए घर से निकलते हैं। तलाश किया, तलाश करने के बाद देखा हज़रत अली मस्जिद के अंदर सर पे हाथ रख कर यूँ लेटे हुए हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पाँव पर उनके एड़ियों पर अपना पाँव मला, गालिबन यही अल्लाह ताला के मुझे माफ़ फरमाए, और कहा कुम या अबा तुराब, मट्टी पे सोने वाले खड़े हो जाओ। हज़रत अली ने देखा, खड़े हो गए, घबराए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको घर लेकर आए। बड़ी कीमती बात है, हमारी ज़िंदगी चेंज कर देगी हमारी। घर लेकर आए। घर लाने के बाद एक तरफ हज़रत अली को बिठाया और एक तरफ हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बिठाया। सबसे पहले जो बात शुरू की वो अपनी बेटी से शुरू की, हज़रत फातिमा से, कि अली के दिल में ये ना आ जाए कि बेटी से कुछ नहीं कहा। क्या बात कही, ज़रा ध्यान से सुनना है आपने। आज अगर कोई बेटी या बीवी नाराज़ होकर घर आ जाए ना, तो फिर बगैर सोचे समझे उस बच्ची के भाई बहन अपने दामाद पर चढ़ाई कर देते हैं, नाउज़ुबिल्लाह माँ कत्ल करने के दर पर हो जाते हैं। सुनो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या नसीहत है, कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी पर, कितनी खूबसूरत हमें तरबियत करके गए हैं। हज़रत फातिमा से कहा कि फातिमा, मैं मानता हूँ तो हज़रत हसन हुसैन की जो जन्नत के नौजवान हैं उनकी वालदा है। मैं मानता हूँ तो जन्नत की औरतों की सरदार है। मैं मानता हूँ तो नबी की बेटी है। मैं मानता हूँ तो हज़रत अली की बीवी है। 4 बड़े बड़े मकाम अल्लाह के नबी ने गिनवाए। फिर फरमाया कि ए फातिमा, अगर तू अली से नाराज़ होकर मेरे घर में आ गई तो मैं मोहम्मद तेरे लिए घर का दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। अल्लाह अकबर। आजकल क्या होता है, हर वक्त मोबाइल पर बातचीत चल रही होती है, आज मेरे खाविंद ने मुझे ये कहा है, आज ये। आजकल के दौर में इसीलिए वजह से तो तलाक की बहुत शरह बढ़ गई है। पहले दौर के अंदर लड़ाई झगड़े होते थे, वो आपस में सुलह हो जाया करती थी। आज जैसा झगड़ा होता है फ़ोन कर दिया जाता है, भाई आ जाते हैं, बात आगे बढ़ती है, तलाक तक बात पहुँच जाती है। फरमाया कि अगर तू अली से खफा होकर मेरे घर में आई तो मैं मोहम्मद तेरे लिए घर का दरवाज़ा नहीं खोलूँगा मैं। फिर हज़रत अली से कहा कि अली, अल फातिमा तो बिज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसे कुछ ना कहा कर। जब फातिमा को दुख पहुँचता है तो मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे परेशानी होती है। हदीस का मफ़हूम है, कुछ ना कहा कर। इससे ये सबक मिलता है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपनी बेटी से ये कहें, बेटी घर में आके शिकायत कर रही है, काफ़ी दफ़ा शिकायत कर दी है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मेरे शोहर मुझे मारते हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं ससुराल वाले, और आप कहें नहीं बेटा आप वहाँ गुजारा करो, आप वहाँ रहो। यह सबसे बड़ी जहालत की बात है। अगर वाक़अतन बच्ची पर जुल्म हो रहा है,
ایک تو یہ کہ اگر چھوٹے موٹے گھر کے جھگڑے ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کہو کہ بھائی اپنا گھر کا سامان رکھو، یہ تو ہوتی رہتی۔ اگر جھگڑا بڑا ہے، واقعتاً وہ عورت مظلوم ہے، پھر خدا کے لیے ایکشن لو۔ یہ نہ کہو کہ ہم نے تمہیں گھر سے جو ان سے نا شادی کر دی ہے، بس اب تمہاری میت ہی ہمارے گھر آئے گی۔ ایسا خدا کے لیے مت کرو۔ اپنے بہن بھائیوں، اپنی بہنوں کی، اپنے بچوں کی، ان کو دیکھو کیا واقعاً خوش ہے، کبھی کبھی ان کے گھر جایا کرو، گھر جا کے رات گزارا کرو، کیا واقعاً ہماری بہن خوش ہے۔ ہمارے ابھی کچھ دن پہلے انتقال ہوا، میں نے شاید اس پر ویڈیو بھی بنائی تھی، اس بچی کو بڑا بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ اب وہ بچی بیچاری گھر آ کر بتایا کرتی تھی کہ مجھے فلاں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، میرا شوہر میرے ساتھ ظلم کرتا ہے، یہ کرتا ہے، لیکن اس کے بعد بھائی کہتے ہیں بھائی اس کے ساتھ گزارا کرو، اس کے ساتھ رہو، آپ اس کے ساتھ آپ نے گزارا کرنا ہے۔ بالآخر کیا ہوا؟ اس بچی کو بڑے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، ہاتھ توڑ دیے گئے، کرنٹ لگایا گیا اور استری کے ساتھ اس پر وار کیے گئے۔ 2 چھوٹے معصوم بچے تھے۔ اگر اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی موقع پر ایکشن لے لیتے، موقع پر اپنی بہن کے بارے میں سوچتے، تو یہ نوبت نہ آتی۔ تو خدا کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بہن بیٹیوں کو گھر میں لے آؤ، چھوٹی جو آپ کو پتہ ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ عذر کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کو گھر لا کے بٹھا دو۔ اگر عذر ہے، واقعتاً وہ مظلوم ہے، تو خدا کے لیے اس کا بھائی ہونے کا حق ادا کیجیے، مصلحت کے ساتھ چلیے، خاوی باپ ہونے کا حق ادا کیجیے، مصلحت کے ساتھ چلیے، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں کا خیال کیجیے، یقین مانیں ہماری زندگی بہترین زندگی گزرے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ان سے نا چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کریں اور گھر میں فون کر دیا، فلاں کر ڈھمکان کر دیا۔ خدا کے لیے ان باتوں سے گریز کیجیے۔ اس چیز نے، اس موبائل نے ہمارے گھر کا بیڑا غرق کر دیا۔ بالخصوص ماؤں سے میں کہتا ہوں، جو مائیں مجھے سن رہی ہیں، ان سے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اپنے بچوں کے گھر کو بسائیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مت آئے کہ تو نے فلاں کا ڈھمکار۔ اس بات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو علی سے جھگڑا کر کر گھر آ گئی تو اس صورت میں تیرے دروازہ نہیں کھولوں گا۔ اگر بعض دفعہ وہ چیز دیکھے نا، کتنا بڑا گھرانہ ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا، کہتے ہیں جس گھر میں برتن ہو وہ کھٹکتے ضرور ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔